Hi guys! So, kakain ulit tayo nitong sampalok enchilados. Tapos, ito pala, tahin powder yung tawag. So, lalagay na lang natin sa loob. Dikit-dikit na siya. Mahirap tanggalin. Sarap nito. Ahim. Pero sarap. Tapos spicy na yung sampalok enchilados. Pag nilagay mo to, mas spicy pa. Pero masarap. Dikit-dikit na. Hospital and bring us candies, please? No problem. But candies are forbidden. I know it. Okay. Sarap. Mura lang nito, tapos buy one take one pa. Super sarap. Asim. Sarap. Kaka-addict. Try nyo din, masarap. Check nyo yung sa yellow basket, ilalagay ko siya. Magugustuhan nyo to. Sampalok enchilados.